truk nih, Dinho nih. Terpantau lah guys. Jati. Jalur selatan guys, arah timur nih guys. Terpantau guys, Nabila nih guys. Malika guys. Arah Garut Tasik, jalur selatan. Oke, mantap guys, arah tol Cileunyi nih kan. Masuk tol Cileunyi. Banter guys, medium bis masuk tol Cileunyi. Oke guys, terpantau di 1 unit guys. Keren. Arah Garut guys. Sapana nih guys. Dua unit guys nih. Gibran Trans. Asik. 1 unit nih guys keluar tol Cileunyi nih arah timur. Kodenya dikit guys. MS guys. Masuk tol Cileunyi. Gacor. Proposiera yang baru ya. Keren. Terbaru nih guys, Proposiera nih guys.
guys, terpantau oren-oren guys nih. Kenceng guys, arah timur. Ini Ilyas, arah Cileunyi. Oke, arah timur guys. Yuk, gelar pertama. Apa nih guys? Tutup guys. Ketutup guys. Om Tommy. Off. Oke, Rahma guys. Keluar tol Cileunyi guys. Wah, rombongan Persib guys. Persib main nih hari ini. Terpantau guys satu unitnya. Masuk tol Cileunyi. Yes. Itu lagi Popeye. Asik. Mantap guys. Arah tol Cileunyi guys. Cestran. Katra. Wah, rombongan guys. Cestran guys. Banyak guys. Masuk tol Cileunyi. Ready Jaya. 2 unit guys. Ayo. Masuk tol Cileunyi. Pantau guys, Gibran Trans.